Hi everyone, welcome back to my channel Learning English with Mommy. Today my talk is about passive voice atau disebut juga kalimat pasif. Kita lihat yuk penerapannya. Let's get going. Passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenakan suatu aksi. Cirinya berawalan di. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Kita buat contoh dalam kalimat aktif. Saya membersihkan rumah setiap hari. Nah, kalau jadikan pasif menjadi rumah dibersihkan setiap hari oleh saya. Atau rumah dibersihkan oleh saya setiap hari. Nah, rumah di sini ini kalau dalam kalimat aktif itu sebagai objek. Nah, dalam kalimat pasif fungsinya menjadi subjek. Subjek yang dikenakan aksi dibersihkan. Lalu bagaimana penerapan passive voice dalam bahasa Inggris? Nah, kita lihat contohnya. Jadi coba kita rubah rumah dibersihkan setiap hari oleh saya menjadi the house is cleaned every day by me. Atau you can say the house is cleaned by me every day. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu adalah to be dan verb 3. Nah, ini adalah keyword for passive voice. Keywordnya apa? To be ini tadi plus verb 3 atau kita kenal dengan past participle. Alright? Mari kita lihat to be yang digunakan untuk passive voice pada setiap tenses. Saya tulis di sini 5 tenses karena tenses-tenses yang lain itu hanya perjodohan dari 5 tenses ini. Alright? Untuk simple present to be yang digunakan am, is, are plus verb 3. Present continuous am, is, are plus being plus verb 3. Nah, untuk continuous ini selalu menggunakan being untuk passive voice. Untuk present perfect have or has plus been. Nah, setiap passive voice yang menggunakan perfect itu menggunakan been. Simple future will plus be plus verb 3. Untuk past tense was atau were plus verb 3. Nah, untuk modals semua modals itu ditambahkan be plus verb 3. Alright, let's make examples. Untuk simple present tadi seperti yang udah saya bahas, am, is, are plus verb 3. Mari kita lihat contohnya. The cake is made by famous chef. The building is known as the famous art gallery in town. So, jadi is made, ini apa, to be-nya yang dipakai is karena tunggal ya. Made itu verb 3. Begitu juga ini to be yang menggunakan is, known as verb 3. Salah. Alright, mari kita lihat bentukan passive voice present perfect dengan pola have or has plus been plus verb 3. Let's check out the examples. Their products have been delivered to the customers. Next, the homework has been done on time. Kita lihat di sini have been delivered. To be-nya memakai have karena subjeknya jamak, kemudian been, kemudian verb 3. Yang kedua, to be-nya memakai has karena subjeknya tunggal, been plus verb 3. Alright. Next, simple future passive voice.
Polanya will be plus verb 3. Let's check out the example. The meeting will be held next week. The store will be closed soon. Kita lihat di sini, will plus be plus verb 3. Yang kedua juga sama, will be plus verb 3. The last one, for simple past passive voice, to be yang digunakan was atau were plus verb 3. Kita lihat contohnya. That beautiful mosque was built in 2015. Next, those thieves were sent to the prison. Kita lihat di sini, that beautiful mosque, karena tunggal subjeknya, makanya kita pakai was. Ini bentuk simple past ya, was, terus verb 3. Yang kedua, to be-nya memakai were, karena subjeknya jamak. Were, kemudian verb 3. Alright everyone, that's it for now. Please give me a feedback. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.